Idle pamataba runa avrila rasampi gam sambi si bangitem kiba wakat la wotone la nanda tum wers kiba buto torrentasi amba ikiba ezurado. Aria Nepson Santa Kobisnas la Pisnas la Ni la Sembé de Covid-19 à Burkina Faso Kane la bangan sete tuga yeme la bara son puron qui Burkina Faso wa la yi sababu tine pila yoba mana kalam Burkina Faso Kane Aria semaine yi bundat ni tiara son pila nas la wotoni la gouverneur syndic no kendr buto tore na yele nan pam encore nimbuida nyore ni senker ni Covid-19 la race par l'or pour moi arion à sous-sam c'est la non tu con commerçant ramba tout côte gouverneur tout monoron libran pak race auto ni tibala aria toro tu koba la wakat kangawa europe benye so zugun sin tunubu sul ninga busum bonti conseil national de l'économie informelle na yili na pam venon passé ni sul kanga tum na senkere na song ne nisa sembe secteur informel la pourra rundarara ton andera bu président wa sinya sali fo ni kema ta korven mon passe Sambisi ni woto wende lebre ni sa sen larmen be sul pala ni nga portubo ni faranda ti coalition des syndicats et associations des commerçants du Burkina Faso wa ado wilga runda rara opsunora sen tazini ngwa sen keni no kende ni sa gouverneur sen dika rasman nora na yile na pam ko ni buida nyori sen keni covid 19 obilga kiba kitba tore tipi pour wa no kende ni sa fa gouverneur sen dik woto no wa sen pit sigaro sonra yikida ani inati pa ma ven mon passé ne mamunata kabori Sulpa la ninga sentigimda lebre ba syndicat ramlab association ramba Burkina Faso Kane to boni nasarande ti coalition des syndicats et associations des commerçants du Burkina wa ba muinga bsunogo senkere ni no kenda la nisba tenga tor sobarok mar Christian Kabore syndicat anasong nimbuida tora wakat kangano wa o muinga meti no ken bambanye pi pour ya bambob ni pam le kre senkere ni no kenda la nisba tenga tor sob syndicat renda ya renso ti bam yi nazira square yesa lebantier tenga to damba senkere ni bam kosla nisba san kapa mo pidusga mam yula amana rewidrao mam ya commerçant mam ya libraire ton kos opoué ani zugu pi poé ani le ton en tout cas ton zugu no ti tenga na abrika na mana keton pour de baraka ayi bam papa am pidusga ton da ko me ti téléphone na ayi zal ton da kota me ti téléphone na izala mi so ka pam pisku ton le ko hamme ti tengaram gehe nda koda ne commerçant ma en dikin puinin buida te ton andi ti animbana point la rundo mi so me papa am pis zanga ti bale ton mi kam ti rundo koda nan content yara hanisi han paaba reme aya quantité wa ratuliti ya kitaka patwen tane ba faayi on mi ti kere na kele mbe kele nda nan pawuma akibar mengi coalition kanga winiga meti bam na wali ka taksa yiz wala no kenda burme ntasa tenga to damba absent 22 mpame lebram pak ya dam la nisba sam para senkere ni covid-19 abara woto no la nananda arab winiga meti nonga wakat kanga ya nimbuida gilfa kep ya sid la toran wan toron yira ya bamba lebre ba aria renso ti bam kel na lezek kwese mbon tenga to dam nyaare ti kare siria to yat bang ti crise ning hambe Burkina Faso kano aside namada commerçant ma namada nimbuida fa la bang sa ti a commerçant ma namada yida donc on na kelin ko hoblame te kelin songdo kelin songoti ton patar songra na yizni to ti hampa be ton ko tam to songdo la ton le ko tame ti ton me tara beta ton me hembe rasa pusa la de be commerce po admi yi daba on taraba song hum patarba ti ya crise wakato son taba le song ituma kwamba
Kelket en ka konsida ni bara belma ya ren soti coalition wana lebeze kwese en keng ni mbuira gilfa kepi topsi tu no kenda la nisba lo to embassy winga ti bala bara belma akale bembe cycle sambasi la ton le bon ni mbuira rabi sa fangili to bangi ti ba a pas belerier pale ton wumne kinran gomni a ti ba a politique ba a pas be bang sa ti ba a pas belerier bang sa me ti mesure dam ni syndic ba nan pa rasa ayen non ne tondo la ton patwen basime ti rasa keton kuta ti ban awaya ti kakime wa sim puma sodobo ya wala nandik mesure dam ni sinan ko lo ni mbuide ba han nam hada ton me ra nam hada lambala wala nan ke le man suguri la de respect mesure dam ni go ne ra wudiga na yilin ko ton me ngayoya renda sulka sankanga obwinga meti bam data men tume wala tax budu wenge lam leb taba bam me ya to damani no kendo budu option 20 ke ampam wo nimbuira nongo wakat kanga nwa labam da ban to yira sinker ni nimbuira nongo wo ra yati wala ligda tumne ya toron song nimbuira ni sambudu hana yili tup toro in yi crise kanga poronwa bumba to me hana nyaar nimbuira yati wala sinin toron dik samde ti toron yoti rol kana sadam sum bunda sobati intere ramba bib kellen yal bamba ti yel kanga walore to biolon leges nye yelle ya wala yamsan darangesta mosmosanwa coalition des syndicats et associations des commerçants wa Saint-Pierre la gouverneur no kendre 15 obsan dik na yele na pa man korlo ni buida nyora ni bani ngobson bonti coronavirus wala covid 19 bangenti sas kanga wa worora kasanga commerçant dam kerba arbam zer sob kwe seruna rada na wili gobson panwanga sanken ni gouverneur syndic no kendre nisa wala rasa paraba wenga wotono ni 15 rata meti gouverneur le brantaran le pourenti bala rasa parba woto noa arkana farbamye ya toron tu komba ya kom la sunsamse inati pa ma venement passé ni commerçant ramba nores rayemre sino bola tuni yubiyo ya yeti tunwa zone e ramba ton hawa labi yelere ti mere yeleme to ton ki wo taba damma easy bon to ton yele ba tuum na ton wuma me la ton me leba me mbo ba am taaba to tinga te to mera la bosa to sio la han wata wala ton ha wo taaba damma tira tunan duwa tunan duwa tira tenga tunan du tira tenga saga hanwa saga sam na tira saga ya la sam tira tunda mana wala te bambe ala yeti malagara tia kana sam donc ton me han to kana sam tundu yela soma to yele to na le ban tinga te to sa mera tunan buha da tunan to sa waya kweni abna to sa tundu da ton kelen data me ba de bola zone in runne yeti wala bio na bola zone 2 zone 3 zone 4 ainsi de suite donc on a tira atora aro dok tora pa gilbangi tia zone une ram yele me te ban pana ki wuki donc zone 2 ram do wa zone 3 ram da le wa to ton garata no yenga mam yura la zongo tout ça ton la tambo sa mera bala runo ton commerçant mambe yening poa kayel ba mala ton datin yenye ton datam te absenteme public mesure dam sina yu kwese tiran namas ton commerçant may wa runo fo sana di ligdament fo kolowo ti fa wata to yele ti atile tab awu ta ba damma ti yam le ba man me tra lira ma yam sam para ya bunyinga yam pa para ti ra ya désordre bayam san data manaka ra nin kara ya ra to lem soma ntunu manaka kan nin kara tun sombe yenning po lam data mo zibia le wa pa tun be zibning po ye tun kota mera la code gouvernement na yib to na dikum no tira paka bumman sugri la bision wenne ti tun zo to kam men yabra ko mo kara mam yura la kwa ne isa pura tenga to damba baraka don puro la baraka obrata me ti somé damba yiwuzo ti wuzo ti bwe ton taka dame ti antuka ka bara yelle labam na watiki na wo ne ba zero nan ti lobiye aka normale bera ya torari he men nda wira men nananda aka seka
ba menga na wa wo ne ba tero yete ne ba ko le zinbe na kabla na ko nora akasa gadi aba da bwa ya talamdo mam ya amado compaore vraiment mam ya commerce bilim beranga la vraiment wakat ninge ton me hen sokolan to nda kan zinda tet wakat tam obje to man toto ya mpakara ga ya ti de debrouiller la son ton ne tet nisbia ton me ne zinne to ron zabne baga hankani yalla hana yiwoto kanan to ron tombe ro ran ge ya zaman wallahi ya bayam hange ra galan tule ni ba hare groupe zi yire ni pinunu yimi ngila ga lo apoa e lay hange nyam to man mo de ninga ti kela parce que zame ton se ga de rama ti de rama yete no ti ra men pa kam ti mona pa bangi yam comprendre système donc ma ti ton mi yele ha woto ne bible ba ti bo mera ti mera man suguri lage labe ti mera kale tem pakara ti parce que mona tara to men nan to me Sambisi ya wala sandarantas nyamba kwezura don wasul ninga busubone faranda ti Conseil national de l'économie informelle la banque tout président be tonuru rapport runda zabra a salif niké mana convenement passé sinkeni sul kanga men tumda wakat kanga wa covid 19 asanam sada nimbuida président nizabre ke madame Zubra ya city wakat kanga ya toronti kon commerçant rambati bala gouverneur di kan no kendre buto tore na encore nimbuida nyor sinkeni covid 19 la no kendre 15% aton mi kameti au parara sa wotoni la sous samson tu kon commerçant ramba nyam sous la son la tire commerçant ramba wakar kanga wa tie bim tubna de bran pakara sa ti ni ka fa ton de bran to ma sincère de bi yasirat pour yam barakoso ti haya ne julue ni ngan kempton tenga ya bara han keton zamana ayine sous sam woso ti mi kame ti ton zamawa et il était certain informé la zamawa et il y a never ndabe pet pour ndabe nimban rapport ti yel kanga rana kawai yela wa e ali wan pa haton peta ali wan pa haton nonga wan pa haton nimbanra e ti ton da sa pare ti nimbanra ya wosho la ton me e borda me son tenga to damba nubin tun tum toto te rasa ne ba libre pa men ke rasa wa libre singa tuma ti tuma ken tore ti mikame ti yani zabda wuzo e ni yeni ngambe rundo wa ti de bon wen nam bon tenga to damba te gebe tun man toto songdo e yen ni tama ko do ti pa men ke dasa po to lom po ya city ngam kitin be nge subzoni gouverneur wotoni la yam ha ton santere ngam da dika no kendre men na bon gouverneur ha twenya ngamba la yam kosba wotono pa ma pitsbi ya sira pour barako sorti ha ne son kosra président de faso han yi man discours ton nimban kala ya wuso ton da nyabda me la bam lekra e bien sa ton nitama ton da zine Julius woso miton zana parame et kat yiton yoron ton boba pour ya kankara we yikti we yiki yala to we yalse ton ziwa kimi woso tala kura dans partie dans matar ko partie dans tia Julius l'absence de mesure dama et ton zana na songa tondo ki go tapte da yo a yesulad ma bilfo e bele ton partie dans ba wenwa ya soma ayi sular ma woso yam le mi kam tirage woso kombe en kamme ti ne bari ka vigile damba gardien ba to gundo tera ki hande ki ma ra yungla la gundo tera la ma le ba yungla winga la tenga na discours pour e mana ne le tabna ndika gardinage en charge ne yel woso ton pour da bar woso la ton bon hodoba tabi ge ndik no kenda ninga te ba ndik angalma ninga tabi na songo la toto ninga wa e sulu ko nge tengre mara na mane ti musique dans si respecter ne ba be sir santi yel bam tere on jugu ti ya venra la woto no nyam tala ti gouverneur wa ti yam wala sinkeni rasa kwilim sa pakara woto ne bi no tonso mbor wenna e ne ba yam mimti ra parabo akanom autorité baye e yam han le tasen gese crise ni ngen keton zamana e dunu wa zanga
teme ninga meng handa de grand puissance ram wa Amérique wa Angleterre wa Italie ni Espagne ndaka conseil ne bara ti bara singa shinde yu ti bammen tum silse tibti ko ne ba wa ti ba hara tabi mikem ti runda bara sing ting ninga wa kyugo table zindo ten kaye la ba respecter mesure dama bara sa rabite te pak tenga ne bout fa ten voyage yi ti confinement kalebe le ma miki wa Amerique semaine hantinga teka kum ninga hinki America bara hankuwa ba 11 septembre 2011 américain ya halakanga ye rara ye ni touché yi le zakan nanki donc wilgame tinne ba bange ti bara ya banwenga ya bara hanzabade ya bara an katatib tunda ton bossa neba te respecter mesure dama ti mesure dama ha respecter go nera na pakaton da sama ha kontondo ti actuellement ya yam bange ti rasa me hem para ba me kanafde ton me kanafde tenga kanafde ya masiba la autorité orika nore tabna mana modor pour nyaka pour en paka dasa en modo ti kenga de perse la rodo to mara hanna mane ton katira hata le 20 men paki notam ti rahman nor pour binne ba pa men kebara asa en singap tuma en singap kojo ba men demerde kotob nore ti nyam hangese ton pa man songre mise apollinaire compore rasa han para te sur same te song ton et ton de ton ori muiton kwa ba korporo ndama te lagna ba tigari song ton ribo ton da yopwe te korporo ndama te minji aruna kabore konton mui ton piga te korporo ndama conseil régional konton mui nejo ton no te korporo ndama la ya sira ton ya soma la katunda tamen tibor halala tibor burkina ntumandi nafe ti mikame ya nebe ya burkina man borop tourni a toga borop halali borop tolo nandi ton datan to songo te ken da sonwa ti ton ye pri koda a somanta zininga le mikame ne barata me en kebra sa poa en singap tuma pa man dib halali pa man dib burkina tirin somma yida et pour sa barka président on a la ramon songor fin barako so ina kelen pani tondo Mosanwa ina talataba ti convenement passé sencheni nebnisa bara sanyok passa Burkina Faso kane bangeti nebnisa sember Covid 19 a mosanwa adoption ra libra kobinase la pisnas la ni sonzem pam la fiwa arbam sonra yikra bam kwabra la pisnas la we sembe tips zugo sangele adoption ra yikra bam kobisi la pisopo la tabo semana kalma arbam sonra yikra bam pisi la yobe gofnera kelen bera bene na bonso nimbuira fa tub morogon tu no kenda nisa bam sangana woto no watibala asonra wusro bara zabara pour inati pa ma venement passé ne professeur Martial Ouedraogo Covid-19 ya temes pis nous la yibu Afrique la bemas Bénin bam tara Madame Bampista, Côte d'Ivoire, Madame Koubosnas, la Pisnas, la Nase, Ghana, Madame Koubostan, la Pissope, la Ni, Mali, Madame Pissope, la Anase, Niger, Madame Koubosnas, la Piga, Togo, Madame Pissope, la Table, Sanewaro, Kanoa, Ton. Wangulsel badlamba kaseta ya badlam kubsnase la pisnas la ni ne parbia bam kwabra la piso la yobe rapa ya kubisi la pisni la yibu la nebu pisi la yobe man kalm ça ne région la baram bebene alibra bamba buwe région pila tamba support. Donc, les gens parlent à toucher et à Gorom c'est un. Depuis Bara Singa, Nessan Kabeba, la Hansamba, Badlam qui tourne, il tourne en guette,
ya badam kobisi la pisi yo la tabo woro ya bam kobisi la pisi la yo poe kungusa yemre de duga ayemre zinyara nu zoroga yibu boromanu bobo dula so bam pisi la ani dano ayemre banfora ayemre donc hanam pukzini ngama gorom ya bam biyibu la ton lebandika wanem ni zibun kabeba nangese ya buin la ban kabeba la ton na ton ban gumninga yati ne rum sawa awatane bum temanti maratal panga la ton san dikwa mara mafa na tabam puyuma ton mikidam ti wa yam san nangese am piyotwa you want to zina we pis nu la we en passe mais han le mental ba to passe le ben pa ne ba pa wat loto yi toto la le ben tira me ti ne bo so yetam to sambo 35 ans ni papa am toto yi donc tam tede ti runda teka singin rahma wana ta runda teka le bina rasam wata ni na hambole 35 ans mikti wa hambola abola mtu wa gesa abiyela mtu na wali kala mtu yinsin zabade tasami kemeti abzimi tu pawate bibiki en kengtengano ti ubsanta be bala tontara service masa ya triage e banta bala nam pa ma geso donc ra yal si yiri asa ngu ti ba wa kenge ti yala ni to batin la même tour ça metti examen na mama a trema na bobo ça ne laboratoire a trema na wodome la wodokano ya zinsa table trema Bara Sampuron Che Burkina Faso Teka Neba Ketambe Nara Zugoto na Yeli na Songo Fenera na Pamanzabni COVID-19 ya Renso la Souninga Busumbo ni Faranda ti Institut de formation et de recherche interdisciplinaire en sciences de la santé et de l'éducation Rico Busumbo na Sobatigan la gel hydroalcoolique lamba Nantas Yalgado le passé Pedrati Charles de Gaulle l'octobre la kuna woto no wa yana yilin song l'octobre ti ba menan ton ron korlo mengani bankanga wa kaseta soba amamuna takaburi songra senkere ni COVID-19 abara wenwa aketan tarator kengri koronga zila ninga absomboni na sarandeti Institut de formation et de recherche interdisciplinaire en sciences de la santé et de l'éducation kwe iflisa bamme yakayam na luisutore mora pourwa adia renso tobrik wala nu pierre tero leben pa ko le menga tero senkere ni bara wenwa nan toron kamba lorto yikasanga option boni na sarande ti hôpital pédiatrique Charles de Gaulle ne yalra lorto yiri o manas ma woto no me siriab na leson lorto e ma to brol o mengam passé senkere ni bara santal pugri en kasatwa kunkanga aya bumbu sensidna son lorto e ma o mora ni COVID-19 abara wenge aria lenso ti Charles de Gaulle l'autorité tor soba a Priscille Kabore wedra organiser kwese ampierre no kendra usro la wingita sidna on wa passa bamroro ton souria no runda yibera ti ton de iflis neba la ton pusra BF barka yam se zenki karga na waniga iflis la ya hôpital pédiatrique ne bam wa na ko ton souria no parce que bam wani funa zoe mi kameti ton hôpital l'octobre da singa ba damba ti to ton da manda gel hydroalcoolique la bam wani te da bam na on le bon passa ton panga le bon pass ton loria sa ti ton que le risque les bon type ba damba soma un protège ba damba ne ba parlera la ton protège personnel la hôpital maison pam kuna woto no wa yi barak pusu kwe la bezekia bala bamme winiga meti ya bumbus na sir son bamba mon rapport kuna iflis ramba son toron Charles de Gaulle la yalga l'autora yira bangin saita yika sefa wa million tabo
Ifrisa me sankamiba bi bangeti ya korongziga sampaka kwilense octobre kugu 2015 yumda bam tumda ya lotwemba leben pas karsam damba zamzro senkene na sa dam sumbon bangar kaset sebla nisba ati licence et master en leben pas doctorat wa Sambisi bangeti runda sebaki banan tali la maintien le pays. Le pays n'est pas runa avril la race piga obliga metti beaucoup de monde région à Pora force de défense et de sécurité rama ado wiko pangon tume optuma melo pama tuma nyoro tibala Burkina Faso Soudan sans opton ramen rire niwese sendaran solorozi citoyen senesa suru province wa Soudan sa tumda woto no wa adedugu nimbuira kelam pera ni kensa tumda soma tibala niwese to bone faranda terroriste rama arabia comme ça Burkina Faso nimbuida nupto moensa obkelen berabene na bons governor tout le monde song Burkina Faso Soudan sa fani zartero na yeti ba menan ton korlo menga loble korl nimbuida nyoron pass Kibe ni sampundarana ta sa nyamba runa avila rasan piga la wotone la bangeti ani suno lam singil kibe buto tore una korburo ni lafi